अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 13वें पारे का आगाज़ करेंगे। इतनी जल्दी वक्त गुजर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि या रब्बल आलमीन इस रमज़ान में हमारी जितनी दुआएं हैं हमारे हक़ में बेहतरीन करते हुए उनको कबूल कर लीजिए, हमारी इस्तग़फ़ार कबूल कीजिए। दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन सुम आमीन। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं उसका खुलासा आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आजकल हम दुआएं भी कर रहे हैं और हमारा दिल भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी सब दुआएं कबूल कर ले, हमारे हक में बेहतरीन करते हुए। तो हदीस में आपसे शेयर करती हूँ। अब ये जो दुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आप उसको गौर से सुनिएगा। वर्ड्स बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से उसको याद कर लेंगे। एक पेपर पे आप लिख लें, क्योंकि इमाम तिबरानी ने हजरत हसन से रवायत नकल की है कि उन्होंने बयान किया कि हजरत समरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो हदीस ना बताऊं जिसे मैंने कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कई मरतबा अबू बकर सिद्दीक से और कई मरतबा उमर रजी अल्लाह अन्हु से सुना है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड्स जो मैं अभी बयान करने वाली हूँ, उन्होंने कहा कि जो शख्स सुबह और शाम के वक्त ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला से जो चीज मांगेगा वो उसको अता कर दी जाएगी। और वर्ड्स देखिए कितने आसान है कि अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदीनी व अंत तुतइमुनी व अंत तस्कीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयीनी। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारी आम जिंदगी में भी हम बोलते हैं, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगा। तो आगे देखिए कि क्या होता है कि उन्होंने कहा कि फिर एक दफा मैंने यही दुआ जो है वो मैंने अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, तो उनको मैंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कई बार अबू बकर सिद्दीक से, कई बार उमर रदी अल्लाह अन्हु से सुनी थी। तो जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, यही कलमात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाए थे और वो इन्हीं कलमात को 7 मरतबा पढ़ के जो भी दुआ करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल कर लेते थे। तो अब दिल चाहता है ना कि ऐसी दुआ है तो हम भी याद करें ताकि हमारी भी दुआएं कबूल हों। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे दिलों के हाल जानता है, वो जानता है कि हम कितनी खालिस नीयत के साथ उससे दुआएं करते हैं। और अब देखिए कि इस बारे में, क्योंकि हम सूरत यूसुफ पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी दौर था, मक्की दौर था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त मुशरिकीन मक्का जो है वो प्लान कर रहे थे कि किसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो कत्ल कर दिया जाए या उनको अजियतें पहुंचाते थे। तो उस वक्त ये सूरत का नाजिल होना एक बड़ी रहमत थी कि नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दिला रहे थे कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से बार बार आजमाए गए थे। उनके तो अपने घर वालों ने, किस तरह से उसके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका, किस तरह से वो फिर मिस्र में बिके, किस तरह से मिस्र में उनकी बीवी जो अजीज मिस्र की बीवी ने उनके साथ जो किया, कैसे वो जेल में गए और किस तरह से उन्होंने हर हर मौका पर सब्र किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कितना अता किया था। तो ये सूरह जो भी हमें जो सबक मिलता है सब्र 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 का, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो हम सब्र करके इस मुकाम को हासिल कर लें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाहते हैं। अब देखिए कि इस पारे के आगाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। अब मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई की तरफ ही उबारता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि नफ्स इंसान का हमेशा उसको बुराई की तरफ ही उसका रुझान उधर की तरफ करा लेता है। लेकिन वो इंसान जो उसके साथ मुजाहिदा करता है, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश कर रहा होता है, मुसलसल मेहनत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान को नफ्स मुतमइन्ना अता कर देते हैं। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिस वक्त फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो उस वक्त जो मोमिन बंदा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आमीन, या अल्लाह हमको भी अपने मोमिन बंदों में किसी तरह से भी शामिल कर लें। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना सारे मिलके।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब वो फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो फिर वो ये कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया। कितनी खूबसूरत ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन, तू निकल आ, तू अब तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी। और फिर उसको जन्नतों की बशारतें हैं उसके बाद। तो इस आयत में हम यही दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि ये जो हमारा नफ्स है ना, इसको किसी तरह से हम अपने काबू में कर लें और हम अल्लाह की अताअत में उसको शामिल कर लें, आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। अब ये जो स्टोरी हम पिछले पारा में पढ़े थे कि उनके जो बादशाह को ख्वाब आया था उसकी ताबीर के लिए, वो उसके जो खादिम था, उस जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में था, अब वो ताबीर पूछने गया। जब उन्होंने बताई, आके उसने बादशाह को बताया, तो अब बादशाह कह रहा है कि उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज बड़े इज्जत वाले और ईमानदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों ऐसे कहा, क्योंकि उनके पास इसका इल्म था और उनको ये पता था कि आगे कहत का जमाना और इस तरह की चीज आने वाली है, तो वो इस एक डिपार्टमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो और मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दिया कि वो जहां कहीं जा रहे और जैसे भी चाहें वो रहें और उन पर अल्लाह की रहमत हो। हम नेककारों के साथ इसी तरह से करते हैं। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का आखिरी अजर बहुत ही बेहतर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और यूसुफ के पास गए तो उसने उन्हें पहचान लिया। किसने? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उन्होंने उनको नहीं पहचाना। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाहिर नहीं किया। जब उन्हें इनके असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूं भी बेहतरीन मेजबानी करने वाला। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो दूसरे भाई थे, जो छोटे बिन्यामिन थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे गल्ला लेने तो तुम उसको भी साथ लेना। बस अगर तुम इसको लेकर मेरे पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप नहीं मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। और उनको जैसे उनको डराने के लिए भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं तुम्हारे साथ आएगा तो फिर मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा हम इसके बाप को इसकी बाबत फिसलाएंगे और फिर पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं फिसलाएंगे? क्योंकि उनको पता था उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसको कह रहे हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छा फिर से फिसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी जो भी है इन्हीं के सामान में, बोरियों में रख दो। अब जो सामान वो लेके आए थे, क्योंकि कहत था उनके मुल्क में, तो जो कुछ भी वो उसके बदले लेके आए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके सामान के अंदर डाल दो, ताकि जब ये वापस अपने घर जाएंगे, अपना सामान खोलेंगे, तो ये और भी खुश हो जाएंगे कि ये तो हमें जो पूंजी थी हमें हमारी वापस मिल गई, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपने भाई को भी साथ ले आएंगे। अब ये पूरी प्लानिंग हो रही है कि जब लौटकर अपने अहलो अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि फिर लौट कर आए। जब ये लोग लौटकर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हमसे तो गल्ले का नाप रोक लिया गया है, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम इसकी निगरानी के जिम्मेदार हैं। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसे ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। बस अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम डर रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि पहले यूसुफ के साथ इन्होंने क्या किया है। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो अपना सरमाया मौजूद पाया, तो उनकी जानब लौटा दिया गया था। कहने लगे, ए हमारे अब्बा, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारा सरमाया भी इन्होंने हमें वापस कर दिया। हम अपने खानदान के रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट का बोझ का गल्ला भी हमें ज्यादा दिया जाएगा और ये नाप तो बहुत ही आसान है। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौल और करार ना दो कि तुम इसे मेरे पास वापस पहुंचाओगे।
सवाए इस एक सूरत के कि मैं सब गिरफ्तार कर सवाए एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार ही कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौल करार किया तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। और यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना, बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। अब यहाँ पे यकूब अलैहिस्सलाम उनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ये 12 भाई थे टोटल यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उधर थे, अब 10 एक माँ से थे, और ये 2 जो बचे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन, ये एक माँ से थे। तो अब ये जो जा रहे हैं तो ये 11 बचे थे, और कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत लंबे चौड़े, इस तरह मतलब आंख में जैसे आने वाले बच्चे होते हैं ना, और फिर वैसे भी 12 बच्चे एक ही बाप के बेटे। तो उनको नजर लगने का डर था कि जब ये 11 वहां पे जाएंगे तो एक दरवाजे से एक जगह से नहीं जाना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जाना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नजर लगने का डर होता है, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो लोगों की नजर में आए। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, मेरा कामिल भरोसा इसी पर है, और हर एक को उसी पर भरोसा करने चाहिए। जब वो इन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने इन्हें दिया था गए, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी थी वो तो होने वाली ही थी, मगर यकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उसने पूरा कर लिया। बिलाशुबा वो हमारे सिखाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई जो उनका भाई अपने साथ लेके गए थे ना, कि उन्होंने अपने पास बैठा लिया उसको और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। अब अपने भाई को उन्होंने आहिस्ता से बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ कर रहे हैं इसका आप कुछ रंज ना करना। फिर जब उन्होंने इनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। अब क्या हुआ था कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अब वो पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे थे कि जब उनको सामान दिया अपने भाई को, उन्होंने बता दिया कि तुम मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब जब ये काफला वापस जा रहा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके भाई जो थे उसके सामान के अंदर एक प्याला रख दिया जो कि शाही प्याला था। तो अब यहाँ पे क्या था कि काफले को पुकारा जा रहा है पीछे से कि तुम्हारे हमारा कोई सामान चोरी हो गया है, तो वो तो नहीं कहीं तुम लेके जा रहे। तो अब उसकी सारी स्टोरी है कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामिन को अपने पास रखते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खोई है। जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम है, जो उसे लेकर आए उसे एक ऊंट के बोझ का गला मिलेगा, इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हें तो खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो, क्योंकि उनको तो पता था ना कि सामान के अंदर है। तो जवाब और पूछा इसलिए क्योंकि मिस्र के जो हुकूमत थी ना, वहां का कानून ये नहीं था कि जिसके सामान से चीज निकले वही उसका जामिन होगा, उसी को रख सकते हैं। अब ये यकूब अलैहिस्सलाम की जो उनकी शरीयत थी ना, उनमें ये था। तो इसलिए उन्होंने उन्हीं से पूछा कि अच्छा तुम ही बताओ कि अगर सामान निकल आए तो फिर क्या है। जवाब दिया कि इसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। मतलब पहले अब दूसरे भाइयों का सामान तलाश किया, फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह से ये तदबीर की। इस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को ना ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसको चाहें दर्जे बुलंद कर देते हैं। हर जी इल्म पर कुव्वत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किसी के पास जो इल्म है उस पर ज्यादा घमंड ना करे, क्योंकि इस दुनिया में भी हर इंसान जो जितना भी बड़ा आलिम है उसके ऊपर दूसरा आलिम मौजूद होता है। और यहाँ पे एक और भी बात ये कि कितना बड़ा भी आलिम होगा, लेकिन अलीम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है ना, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता। तो अपने इल्म पे घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे इसका भाई भी पहले से चोरी कर चुका। आप देखिए कि उनको नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वही हैं। उन्हीं को कह रहे हैं कि अगर ये इसने चोरी किया तो इससे पहले इसका भाई था, उसने भी इसी तरह से चोरी की थी। अब आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया। कहा कि तुम बदतर जगह पे हो, मीन्स कि तुम अखलाक के अपने दिल में तुम बड़ी
बुरी जगह पे हो, और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। और देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुस्से में आके अपने भाइयों को डांटना शुरू कर दें कि तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सब्र कर लिया। अब देखिए पूरी स्टोरी में आपको ये लगेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से सब्र करते हैं और किस तरह से चीजें उनके लिए बेहतर होनी शुरू होती हैं। उन्होंने कहा कि ए अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बल्कि बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक इंसान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है इसके सिवा दूसरे को गिरफ्तारी करने के लिए रख लें तो ये तो हम बड़ी ही नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि वो तो अपने भाई को ही छोटे को रखना चाह रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसके सामान से निकला है उसी को रखना चाहते हैं। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था, यहूदा जो सबसे बड़ा भाई था ना, उसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौलो करार लिया था और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से नहीं टलूंगा जब तक कि वालिद साहब खूब मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा कोई फैसला कर दे, वही बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते हैं, हम कुछ गायब की हिफाजत करने वाले तो नहीं हैं। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे और इस काफिले से भी पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चों में से हैं। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जब ये अपने बाप के पास आते हैं तो अब देखिए उनको जब वो स्टोरी बताते हैं तो यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब मैं सब्र ही करता हूँ। करीब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब को मेरे पास पहुंचा दे। अब देखिए 3 बच्चे उधर रह गए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहले खो गए थे, बिन्यामिन को उन्होंने अपने पास रख लिया था और यहूदा वापस नहीं आए थे। और बाप का सब्र देखें कि ये नहीं कि उन बच्चों को डांट रहे हैं और उनसे लड़ाई कर रहे हैं या उनके आगे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब वो कमजोर भी थे और बच्चे जवान थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस पे सब्र करता हूँ और अल्लाह ताला से इन सब को मेरे पास ताकि पहुंचा दे उसकी दुआ करता हूँ, और वही इल्म और हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा कि हाय यूसुफ, इनकी आंखें बवजह गम के और रंज के सफेद पड़ गई। देखिए वो उनकी आंखों से बेनाई चली गई और वो गम को दबाए हुए थे कि गम की क्या हालत थी। आप देखें कि उनकी आंखें जैसे चली गई तो कितनी ज्यादा उनको गम हुआ होगा। और ऑफ कोर्स बाप है और तीनों बेटों का ये हाल देख के तो बेटों ने कहा कि अल्लाह के वल्लाही आप हमेशा यूसुफ को याद करने लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आप भूल ही जाएंगे और खत्म ही हो जाएंगे। तो अब क्या था कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए कि ये सारी सिचुएशन के बाद अपने बच्चों को कैसे बुला रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उसके भाई की पूरी तरह तलाशी करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यकीनन रब की रहमत से नाउमीद वो होते हैं जो काफिर हैं। और फिर आगे उनको कहते हैं कि फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, अब ये दोबारा उनके पास जाते हैं तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गले को नाप कर दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह ताला खैरात करने वालों का बदला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या हरकत की थी। अब देखिए जब वो सेकंड टाइम आते हैं, अब उनका भाई अपने पीछे आता, अब जो भी थोड़ा बहुत जमा करके आते हैं कि किसी तरह से हम अपने भाई को वापस ले आए, वो और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए आप सदका ही कर दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस मकाम पे उनको बताते हैं और कितनी खूबसूरती से बताते हैं। ये नहीं कह रहे कि तुमने ये किया था, उनको कह रहे हैं तुमने नादानी की हालत में किया था। देखिए बात करने का तरीका। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या वाकई तू ही यूसुफ अलैहिस्सलाम है? जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सबर करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी नेक काम करने वाले का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार हैं। देखिए खुद मान गए ना। फिर उनके आगे जवाब दिया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं। देखिए फिर भी उनको किस तरह से बात कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ माफ कर दिया, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है।
میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا اور وہ دیکھنے لگیں گے، اور وہ آ جائیں اور اپنے تمام لوگوں کو، اپنے تمام خاندان والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہے نا کوئی معجزہ، تو اگر تم مجھے سٹایا ہوا قرار نہ دو۔ دیکھیے کہ اس وقت آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، جب وہ قمیص لے کے آئے تھے، تو وہ تو فلسطین کے اندر ہی تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن اب جب وہ وہاں سے مصر سے چلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے خوشبو آ گئی ہے، کہ ان کو لگا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ تنگ آ کے نہیں جیسے کہتے کہ آپ تو سارا وقت یہی کرتے رہتے ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا، میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا۔ دیکھیے وہ باپ کہ کس طرح سے دوبارہ سے انہیں بچوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ دیکھیے جو پہلے خواب دیکھی تھی نا، بالکل وہی بات ہوئی، اور کتنے سال کے بعد خواب کی تعبیر ہوئی ہے۔ تب کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ دیکھیے کہ کتنی مشکلوں سے گزرے، کیا کیا نہیں کیا، کتنی دیر جیل میں بھی رہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد کہ جو شیطان نے، اب یہاں پہ بھی دیکھیے قصور کس کا کہہ رہے ہیں، شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، کہا کہ جو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ شیطان نے ان سے کروایا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، مجھے بادشاہی عطا فرمائی، اور تو نے میرے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے اور میرا دوست و کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں مجھے شامل کرنا۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین ثم آمین۔ اور آگے کہتے ہیں یہ غائب کی خبروں میں سے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اور غور کیجیے کہ یہ غائب کی خبروں میں سے ہیں جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ فریب ہی کرنے والے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ آپ ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا میں نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان و زمین میں سب سے بڑی نشانیاں ہیں جس سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اور کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلاتے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی ہیں جن کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں
इन्हें झूठ कहा गया है कि मतलब जो इस्लाम की तबलीग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था इस्लाम का कि वो ठीक नहीं है, तो फौरन ही हमारी मदद उन तक आ पहुंची, जिसे हमने चाहा इससे नजात दी। बात यह है कि हमारा अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है, और कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये तस्दीक है उन किताबों की जो इससे पहले की हैं। खोल खोल कर बयान करने वाला है हर चीज को, और हदायत और रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के लिए ऐसे ही बयान करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, ये पूरी सूरत में आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किरदार हमारे सामने आया है, उससे हम यही सीखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम में भी सब्र उंडेल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे मौके पर, जिस वक्त हमारा ईमान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जब गम के पहाड़ हम लोगों पे आते हैं और लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, और लगता है कि पता नहीं कब आखिर वो वक्त आएगा कि ये मुश्किल वक्त हमसे हट जाएगा, तो हज़रत यूसुफ को याद कर लिया कीजिए कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहान में पूरे उतरे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनकी मदद की। और अब हम सूरत रात का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत रात जो है वो मदनी सूरत है और इसमें 6 रुकू हैं। अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मक़त्तात हैं, ये कुरान की आयात हैं, और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तारुफ करा रहे हैं कि जिसने आसमान को बगैर सुतून के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसने सूरज और चांद को मतख्ती में लगा रखा है। देखिए यहाँ पे कि सूरज और चांद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे नौकर बेसिकली बना के रख दिए हुए हैं जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, और हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही काम की तदबीरें करता है और अपने निशानात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। देखिए ये एक बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार इस सूरत में आपको लगेगा कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत के बारे में बात करते हैं कि जिनको आखिरत का यकीन हो जाएगा उनके सारे अमल जो इस दुनिया के हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब ये एहसास हो जाएगा कि हम जो अमल करें उसके ऊपर पहरेदार बैठे हुए हैं और क़यामत के दिन हमें हमारे अमाल का जवाब देना होगा, तो वो फिर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सूरह के बाद हमारे अंदर ये भी जैसे कहते हैं ना पक्की एक चीज बैठ जाती है दिल के अंदर कि अब हम क़यामत पे इस तरह से, देखिए हम मुंह से कहते हैं, मुंह से बोलते हैं हम क़यामत पे हमें यकीन है, हमें हर बात पे यकीन है, लेकिन वो एक डर जो होता है ना वो हमारे अंदर नहीं आता उस तरह से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सूरह के बाद हमारा वो जो डर है ना उसको भी हम पक्का कर लें, ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हाजिर होना और अपने अमाल का सवाल और जवाब जो होने हमारे साथ अपने अमाल के बारे में, उसके लिए हमारे अंदर वो खौफ पैदा हो जाए और हमारे अमल अच्छे हो जाए। आमीन। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने जमीन को फैलाकर बिछाया और उसमें पहाड़ और नहरें पैदा की और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े और दोरे दोरे पैदा कर दिए। रात को दिन से छुपा देता है। यकीनन गौर और फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगे लगाए हैं, और अंगूरों के बागात हैं, खेत हैं, खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बगैर शाख के और बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये इतनी मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन सब के सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक दूसरे से बतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं कि वही एक पानी, वही एक जमीन, सबका जायका फर्क, किसी का रंग फर्क, किसी का कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई किसी तरह से है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आती अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन मौजूदात को देख के? अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या हम जब मट्टी से पैदा हुए हैं तो क्या हम दोबारा से पैदा किए जाएंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले होंगे, जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही, और यकीनन इनसे पहले सजा बतौर मिसाल गुजर चुकी, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों की बेजा जुल्म पर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग भी तुमसे ये बात करते हैं कि क़यामत क्यों नहीं लेके आते हो अगर तुम कहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये बात पहले से अगर ना लिखी होती तकदीर में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब से क़यामत ले आते। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ा सख्त सजा देने वाला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी या मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी होता है। मादा शिकन में जो कुछ रखती है एक औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला बखूबी जानता है, और पेट का घटना और बढ़ना भी हर चीज उसके पास अंदाजे से है। जाहिर और पोशीदा का वो आलिम है, सबसे बड़ा और सबसे बुलंदो बाला। देखिए ये भी एक बात जो हमें अगर समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जाहिर और पोशीदा को जानने वाला है। अगर कोई भी चीज हम अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं, हम छुप के करते हैं या एलानिया करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर बात का इल्म है। और वो हर बात हम दुनिया से छुपा लेंगे, और कई बात तो ऐसी बात होती है कि हम अपने आप से भी चीजें छुपा रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ नहीं छुपेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, तुम में से किसी को अपनी बात को छुपा कर कहना या बुलंद आवाज इसे कहना, या जो रात को छुप कर तुम करते हो और जो दिन में चल चल कर करते हो, सब अल्लाह को यकसा मालूम है। और इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं। देखिए गौर कीजिए इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं कि अल्लाह के पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगरानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद इसे ना बदले जो इनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम को सजा का इरादा करता है तो वो बदला नहीं करता, और सवाए इसके कोई नहीं है जो कारसाज है। वही अल्लाह है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। देखिए यहाँ पे पूरी सूरत में आप तकाबुल देखेंगे दो दो चीजों का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक चीज दिखाते हैं कि देखो ये उम्मीद है और ये खौफ है, और ये रहमत है, ये अल्लाह का अजाब है। और हर चीज का तकाबुल अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि गर्ज इसकी तस्बीह और तारीफ बयान करती है। देखिए जब बादल गरजते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह की तस्बीह और तारीफ करती है, और फरिश्ते भी। और इसके खौफ से वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उसको डाल देता है। कुफार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह तो सख्त कुव्वत वाला है और इसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो और ताकि पानी उसके मुंह में आ जाए, हालांकि पानी उसकी तरफ नहीं पहुंचने वाला। इन मुनकरों को जितनी पुकार है सब गुमराही है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीन और आसमान में जितनी मखलूक है, जो चांद, सूरज, सितारे, हवा, ये रोशनी, ये आप देखिए मट्टी, और फिर आप देखिए रेत, हम पौधे, दरख्त, कोई भी चीज आप देखिए सब अल्लाह की मखलूक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सब मखलूक खुशी से या ना खुशी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सजदा करती है, और उसके साए भी सुबह और शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। अल्लाह अकबर। और आप पूछिए कि आसमानों और जमीनों का परवरदिगार कौन है? कह दीजिए कि अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों के हमायती बनाते हो जो खुद अपनी जान के भी भले बुले का इख्तियार नहीं रखते? कह दीजिए कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरे और रोशनियां बराबर हो सकती हैं? क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहराते हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि इनकी नजर में पैदाइश शक में हो गई है? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही ने तमाम चीजों का खालिक है, उसी ने अकेले ने उनको पैदा किया, वो जबरदस्त गालिब है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके ऊपर फिर झाग आ जाती है, और इस चीज में भी जिस पे आग में डाली जाकर तपाया जाता है जेवर या साजो सामान के लिए, इसी तरह झाग बनती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हक व बातिल की मिसाल बयान करता है। अब झाग तो नकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन पर ठहर जाती है।
اور اللہ सुब्हान ताला इसी तरह अपनी मिसालें बयान करते हैं। जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजा आवरी की, इनके लिए भलाइयां हैं, और जिन लोगों ने उनके हुक्म की परवाह ना की, अगर उनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ भी हो और उस जैसा और भी उसके साथ हो, वो सब का सब अल्लाह सुब्हान ताला को उसके बदले में दे दें, तो अल्लाह सुब्हान ताला उनको कबूल नहीं करेगा और उनका ठिकाना जहन्नम है। क्या वो एक ऐसे शख्स को जो ये इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा गया है, ये कुरान हक है, इस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद है, जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो करार को तोड़ते नहीं। और अल्लाह ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया, मीन्स के रिश्तेदारी को, उसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं और अपनी रब की रजामंदी के तलबगार हैं और उस पर सब्र करते हैं और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है उसे छुपे और खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं, इनके लिए आफियत का घर है। देखिए ये सारी लिस्ट जो अल्लाह सुब्हान ताला ने कही है ना, कि उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो बुराइयों को बुराई से भलाई करके अपनी बुराइयों को खत्म करते हैं, नमाजें कायम करते हैं, और वो सारी लिस्ट जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताई कि उन लोगों के लिए आकबत का घर है, हमेशा रहने के बागात हैं, जहां ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादा, गौर कीजिएगा कि उनके बाप दादा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो भी नेकूकार होगी, इनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे। सुभान अल्लाह, कि जो नेक लोग होंगे पूरा पूरा खानदान जन्नतों में होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि हर दरवाजे से उन पे फरिश्ते आएंगे और तुम पर सलामती हो कहेंगे, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस आखिरत के घर में। और जो अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, कौन सा वादा? जो वादा अलस किया था ना अल्लाह सुब्हान ताला से, तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानतें हैं और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है और जिसे चाहता है घटा देता है। ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में निहायत हकीर चीज है। देखिए अगर हमें ये भी एहसास हो जाए ना, इस बात का अच्छे से पता चल जाए कि दुनिया अल्लाह सुब्हान ताला ने रोजी का हक अपने हाथ में रखा हुआ है, तो हमारा फिर जो 24 घंटे भागना रोजी के पीछे वाला होता है ना, कि जितना मिला, जितनी मेहनत की, फिर और मिल जाए, और उसी चक्कर में फिर हम गलत काम करते हैं, रिश्वत देते हैं, दूसरों का हक मार देते हैं, तो फिर ये सारी चीजें हमारे अंदर से चली जाए, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का पूरा जिसको कहते हैं ना कि आपको ठोस इस बात का यकीन होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। और काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया? जवाब दे दीजिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे अल्लाह कर देता है, और जो उसकी तरफ झुके अल्लाह सुब्हान ताला उसको रास्ता दिखा देता है कि तुम अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ झुको, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें मौजज़े दिखा देगा। और जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह का जिक्र ही ईमान वालों को तसल्ली देता है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने वो भी बता दिया कि अगर दिल बेचैन है तो क्या करना है, कि अल्लाह की याद जो है वो दिलों को सुकून देती है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए, इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, कि आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतारी पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकिर है। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत और काबिल इबादत कोई नहीं है, और इसी पर मेरा भरोसा है और उसी की जानिब मुझे रुजू करना है। अगर बिलफर्ज किसी कुरान आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला दिए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करवा दी जाती, फिर भी ये लोग ईमान न लाते। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि कुछ भी आप कर लो ये ईमान नहीं लाएंगे। बात ये है कि ये सब लोग जो हैं ये कलाम अल्लाह को अब ये सब कलाम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर बिलफर्ज किसी कुरान आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला भी दिए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी ये लोग ईमान न लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिलजमी नहीं कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी।
اس وقت تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور ان میں سے بھی کافروں کو ڈھیل دی گئی تھی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کو پکڑا تو اللہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ ہم نے پڑھا نا پورے عذاب کے قصے جو نبیوں کے تھے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے نبیوں کے قول کو نہیں مانا اور ان کی وحی کو نہیں مانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا تھا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا تم ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو کہ جو زمین و آسمان میں اللہ جانتا نہیں ہے، اور صرف یہ باتیں تمہیں پتہ ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے اس کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پروردگار نے ہم سے کیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف تو اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ عربی زبان میں، وہی کہتے ہیں کہ عربی زبان کی، ابھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو قرآن کی کلوزسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں، لیکن عربی زبان کی وسعت اتنی خوبصورت ہے کہ ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کتنا وسعت والا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے اور ہم نے ان سب کی بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول نے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، کہ ہر رسول جو بھی نشانی لایا وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت پہ نا ایک بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تقدیر کے معاملے ہو چکے، قلم لکھ دی گئی، اٹھا لی گئی۔ لیکن پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر کیا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کیسے مٹے گا؟ یہ آیت ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہی حساب لینے والے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے دونوں کناروں سے کس طرح سے گھٹاتے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاریوں میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو علم ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہاں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے اور سزا دیں گے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جو کافر کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جو بھی اب ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ کافر کون تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، اور مشرکین مکہ کس کے وہ فالوور تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ اور اتنا وقت گزرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اتنی بدعات شامل کر لی تھی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بتوں کو اپنے خانہ کعبہ میں لا کے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پہ ہیں۔
इसीलिए उनको वो जिद में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी उसको कबूल नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कहते हैं कि ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं, आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह ही गवाह काफी है, और वो जिसके पास किताब का इल्म है, वो जिसके पास किताब का इल्म है। तो आप दुआ कीजिए कि इस पूरी सूरह में जो हमने ये समझा है, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम दुआ करेंगे तो हमारी तकदीर में जो गलत भी चीज लिखी हुई है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जरूर सुन लेंगे। और दुआ सबसे बड़ी ये मांगिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिदायत दे दे, क्योंकि जिसको हिदायत मिल गई, जिसको हिकमत अता हो गई, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसीर खैर अता कर दी। क्योंकि हमारी जिंदगी अगर हिदायत पे होंगी तो फिर सब कुछ ही मिल जाएगा। और हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि या अल्लाह इस दुनिया को भी हमारे लिए अच्छा कर दे और आखिरत को भी हमारे लिए अच्छा कर दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था दुआ मांगने के लिए? अल्लाह ने सिखाई थी ना कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं सिखाया था कि अच्छा मुझे औलाद देना, मुझे बेटे देना, मुझे दुनिया में ये देना, मुझे ये करना। इल्म की दुआ थी सबसे पहली। आप देखिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसको इल्म मिल गया, अता हो गया, उसको सब कुछ अता हो गया। अब हम सूरत इब्राहिम का आगाज करते हैं। सूरत इब्राहिम मक्की सूरा है और इसमें 92 आयात हैं और 7 रुकू हैं। ये सूरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की दौर में आखिरी दौर की सूरा है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जा रहा था। और अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या सब्र की तलकीन करते हैं और हमारे लिए इसमें क्या सबक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तात हैं। ये आली शान किताब जिसे हमने आपकी तरफ उतारा कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ ले आए। इनके परवरदिगार का हुक्म से जबरदस्त और तारीफों करने के लायक है अल्लाह। जिस अल्लाह का है ये कलाम, जो कुछ आसमान और जमीन में है सब अल्लाह का है, और ये काफिरों पर सख्त अजाब की खबर देता है। जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन तलाश करते हैं, यही लोग परले दर्जे के गुमराही में है। हमने हर नबी को उसकी कौमी जुबान में ही भेजा ताकि उनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे वो राह दिखा दे। वो गलबा और हिकमत वाला है। याद रखो जबकि हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि वो अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले और उन्हें अल्लाह के एहसानात याद कराए। इन्हीं निशानियों में है कि सब्र और शुक्र करने वाले लोगों के लिए अल्लाह के क्या इनामात हैं। जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो उसने तुम पर किए हैं, जबकि उसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख की मार मारते, तुम्हारी लड़कियों को कत्ल कर देते और तुम्हारे लड़कों को छोड़ देते और लड़कों को कत्ल कर देते। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत बुरा है। देखिए यहाँ पे फिर शुक्रगुजारी की अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह उसको और भी ज्यादा देगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब और रुए जमीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करे तो भी अल्लाह बेनियाज है और तारीफों वाला है, कि अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, कोई अल्लाह का नहीं है मकसद ये कि तुम सारों को अल्लाह के सामने झुकना है कि तुम लोग ये समझते हो कि ये इसमें अल्लाह का फायदा है। अल्लाह का इसमें कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की खबरें नहीं पहुंची हैं कि वो आए, यानी कौम नूह की, कौम आद, समूद की और इसके बाद वालों की, जिन्हें सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के और कोई नहीं जानता। इनके पास इसके रसूल मोअज्जिज़ आए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कह दिया कि जो कुछ तुम लेकर आए हो हम इसके मुनकिर है, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमें तो ये बहुत बड़ा शुबा लगता है। इनके रसूलों ने इन्हें कहा कि क्या हक ताला के बारे में तुम शक करते हो जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है? वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दे, और वो एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हें मोहलत अता करता है ताकि तुम तौबा कर लो।
انہوں نے کہا کہ تم جو چیز لے کر آئے ہو اور تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت سے رک جائیں، اور ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی عبادت تو ہمارے باؤ اجداد کیا کرتے تھے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائیں؟ اللہ وہ ہے جو عذاب جو تم دیتے ہو، اللہ وہ ہے جو اس پر بھی ہمیں صبر عطا کرتا ہے۔ توکل تو اللہ ہی کے لائق ہے، اور ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے ہیں اور میری وعید سے خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں کن کو دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال لے کے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے، جہاں اب دیکھیے دوزخ کا نقشہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ان لوگوں کے سامنے جو ایسے کہتے ہیں کہ دوزخ ہے، جہاں وہ پیپ کا پانی ان کو پلایا جائے گا، جہاں جیسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے نہیں اتار سکیں گے، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا اور ان کے آگے بھی سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلی۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے ایک تیز ہوا چلے گی، جیسے راکھ کو لے اڑتی ہے نا، کہ ان کے کوئی بھی جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں اپنی طرح سے کیے ہوں گے، ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر تو یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہیں۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری تابعہ دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں سے ہمیں کچھ عذاب دور کرا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم خود بے قراری میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کرنا اور دونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے، کہ ہم پہ نہ تو صبر ہی ہے اور نہ ہی ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لوگ ان لوگوں کو کہیں گے اس آخرت میں جا کے جن کے پیچھے وہ لگ کے برائیاں کرتے تھے کہ تم ہمیں اس عذاب سے تھوڑا سا بچا دو، وہ کہیں گے کہ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، کہ ہم کچھ بھی حال کریں گے کیونکہ عذاب تو ٹلنے والا نہیں۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب دیکھیں یہاں وہاں پہ بھی شیطان آخرت میں جبکہ فیصلے ہو چکے، جو دوزخ میں جائیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ویسے ہی وہ سیڈنس ہوتی ہے، اب وہاں پہ شیطان جا کے ان کو پھر یہ بتائے گا کہ تم نے جو گناہ کیا تھا، تم نے میرے پیچھے لگے تھے اس لیے تم نے یہ کیا تھا، اور تم میرے بہکاوے میں آگے تھے، تاکہ ان کو اور زیادہ ان کے دل اس طرح سے خراب ہو اور ان کو اور ذلت کا احساس ہو۔ اور شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ میں نے اللہ کے وعدوں کے خلاف کیا تھا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ، بلکہ خود اپنے اوپر الزام لگاؤ۔ نہ میں تمہارے فریاد رس ہوں اور نہ ہی میری فریاد کوئی سننے والا ہے۔ میں تو سرے سے ہی نہیں مانتا اس بات کو کہ جو تم میرے پیچھے لگتے تھے، اور بلکہ یقیناً ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے شیطان بھی وہاں جا کے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کہا نہیں تھا تمہیں، تو بس میں نے ایسے ہی کہا تھا، تم میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا۔ دیکھیں جنتوں میں جانے والوں کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔
تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹانیاں آسمان میں ہیں اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو ایسا ہے کہ وہ ہر حالت میں بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدے ہیں، جنت کا وعدہ ہے، نعمتوں کا وعدہ ہے، دنیا میں ان کو عزتیں دینے کا وعدہ ہے، آخرت میں ان کو بھلائیاں دینے کا وعدہ ہے، وہ صرف مومن بندوں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم نے صرف منہ سے کلمہ پڑھا ہے، منہ سے تم اسلام لائے ہو، ابھی تو اسلام تمہارے دل میں، یعنی تم مومن تو ابھی بنے ہی نہیں ہو۔ ہماری یہ جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جو بھی کریں تو اس کے بعد اللہ ہمیں بخش دے گا، تو ان آیات کو غور سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کا لفظ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ استعمال کیا، ہر جگہ متقی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ ثبات نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے پہلے ایمان لائیں گے، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کو پکا کرنے کا ارادہ کریں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیں گے۔ یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی مضبوطی اللہ دیں گے۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے نہ شکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈال دیا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت آخرکار جہنم ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، اس پہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پکار رہے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں۔ اب یہ ایک ایک چیز آپ لکھا کرے، اپنے دل پہ لکھا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی اور محبت ہوگی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمام روزی اور پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، اور دریاؤں میں سے اس نے اپنے حکم سے چلا دی، اور اس نے ندیاں اور نالے بہا دیے، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل پڑے، اور رات کو دن میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ دیکھیے کہ ہر چیز، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے مسخر کر دیا، اس کے کام میں لگا دی ہے، اور اسی نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے سب لوگوں کو ان کی راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا ہی میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو ہی ہے کہ اگر اس کو معاف کر دے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے مشرکین مکہ تو ابراہیم اپنے آپ کو ریلیٹ ابراہیم سے کرتے تھے نا، تو یہاں پہ ان کی دعا دیکھیے کہ جو میری تابعداری کرے گا، مینس کے شرک نہیں کرے گا، وہ میرے میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو آپ ان کو کرم کر کے ان کو اپنے دین کے اوپر لے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ دیکھیے کہ وہ اپنی اولاد، جو ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، ان کو کہاں پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو بالکل وہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں پہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں،
پس تو کچھ لوگ ان کے دلوں کی طرف بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز تیرے سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار، میرا پالنے والا، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہ سنے۔ دیکھیے کہ بڑھاپے میں اولاد ملی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کہاں پہ ان کو چھوڑ آئے تھے، وہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ کی نماز قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے، کہ جس دن حساب کا دن ہوگا، نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے اڑے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کی وقت تک ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان جائیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا ہی اصل ٹھکانہ ہے؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتاتے کہ کس طرح سے لوگ اس دن، کیا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کہ کس طرح سے کہیں گے کہ ایک موقع ہمیں مل جائے، ہم واپس جائیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، لیکن وہ وقت ختم ہو جائے گا، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب بس وہ جو اعمال اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم وہ معاملہ کھلا نہیں، کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کی اور یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کے تمام چالوں کا علم ہے۔ ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے کوئی وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تو بڑا غالب اور دبدبے والا ہے۔ جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور دوسری زمینیں کو بدل دیا جائے گا، مینس کے قیامت کے دن ساری زمین ایک ہی حالت میں آ جائے گی اور آسمانوں کو بھی، اور سب کے سب اللہ واحد کے غلبے تلے ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے جکڑے ہوں گے، اور وہ کیا کریں؟ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دیکھیے ہم کتنی آرام سے آیت پر جاتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کے بدلے دیں گے، جو لے کے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگاتا۔ اور پہلے کی آیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی، کیونکہ وہ جو اعمال کر کے لائے ہوں گے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے یہ قرآن جو ہے نا، یہ حجت تمام ہو گئی۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبیوں کے قصے بتائے تھے کہ اللہ کی دعوت پہلے پہنچ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ایسے ظلم نہیں کرے گا کہ ان کی وہاں پہ کوئی ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری آبادی کو ختم کر دے یا کچھ کر دے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ نبی گئے تھے، انہوں نے پیغام دیے تھے۔
آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو پورا اللہ کے پیغام ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ اب حجت ختم ہو گئی، ہمیں اللہ کا پورا پیغام مل گیا، اور اب الحمدللہ اب تو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں، دیکھیں حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ پوری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ اچھا قرآن میں یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں ڈیٹیل میں جانوں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میں اس کو کیسے راضی کروں، میرے کون سے عمل ایسے ہوں گے جو میرے رب کو راضی کرنے والے ہوں گے، اور کون سے عمل ہیں جن کو میں سمجھ رہی ہوں کہ میں رب کو راضی کر رہی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ میرے اعمال اس طرح سے نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل اگلا سپارے سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔